गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम सामांतरिक क्षेत्र और सामांतरिक चित्र विषय तार क्षेत्रफल विषय पढ़ा। आज प्रथम सामांतरिक विषय किसी जाना जोटा कि अष्टम श्रेणी अनुसरणी 5B अंतर्गत क्वेश्चन परिमिति अच्छी। सामांतरिक चित्र बा सामांतरिक क्षेत्र जोटा जमी जगह क्षेत्र कहती आम चित्र आकार प्रकाश करूँ तार क्षेत्रफल बाहर करवा। सामांतरिक जो चतुर्भुजर विपरीत बाहु जोड़ा गुड़िक समांतर ताकू सामांतरिक चित्र कहते। देख ये गोटे चतुर्भुज तार विपरीत बाहु ए बी सी डी गोटे चतुर्भुज तार विपरीत बाहु एडी विपरीत किए बीसी एडी विपरीत सीडी ताले ये एडी समांतर सीडी आ एडी समांतर बीसी डी एडी समांतर बीसी ताले यह सामांतरिक चित्र। दुई विपरीत बाहु समांतर समान और समांतर। सामांतरिक चित्र कंडीशन देखा विपरीत बाहु दैर्घ्य समान अर्थात विपरीत बाहु किए से एडी इज इक्वल टू सीडी एडी इज इक्वल टू बीसी। तेणु जमी आज चित्र विपरीत बाहु दैर्घ्य समान प्रस्थ समान सामांतरिक चित्र जमी समांतर रेखा जाऊँ अर्थात रेल लाइन रेखा स्केल दी धार रेखा से टाइप समांतर एपटे समांतर एडी समान सीडी विपरीत बाहु दैर्घ्य समान और समांतर विपरीत बाहु दैर्घ्य समान। तो यहाँ जानवा दरकार सब चित्र नामकरण ए पाख बी डी पाख सी सी पाख डी ये दबा ए बी सी डी विपरीत बाहु समान और समांतर ए बी समान सी डी बी सी समान ए विपरीत कोण मानक परिमाण समान अर्थात विपरीत कोण ए कोण इज इक्वल टू सी कोण बी कोण इज इक्वल टू डी कोण ये विपरीत कोण समान। कर्ण तो परस्पर को संबंधीकरण करती। देख ये सामांतरिक चित्र यार कर्ण दुईटा एसी कर्ण गोटे बीडी कर्ण विपरीत बिंदु जोग कले आम कर्ण पाचे एसी कर्ण बीडी कर्ण जदि एसी कर्ण टाणा बीडी कर्ण एसी और बीडी छाड़ा टाणा छेद बिंदु आसला ओ तेणु ये एसी का दी भाग होता एओ इज इक्वल टू सीओ माने एसी अधा एओ इज इक्वल टू सीओ इज इक्वल टू एसी बाई 2 सेमती बीओ इज इक्वल टू डीओ संबंधीखंड है बीडी बाई 2। सामांतरिक चित्र में कर्णद्वय परस्पर को संबंधीखंड करते। प्रत्येक कर्ण उपर कोण बिंदु लंबद्वय समान। देख ये गोटे छोट सामांतरिक चित्र कर एसी गोटे कर्ण टाइम्स या बिंदु ये गोटे लंब टणा है लंब 90 डिग्री ये गोटे लंब टणा है एसी प्रति यहाँ लंब टणा है डीएफ डीएफ आउ एसी प्रति बी बिंदु लंब टणा है बी तो ये बी जहा डीएफ से केमतीका देखो ये सामांतरिक चित्र गोटे कर्ण टाणिले आम दुईटा त्रिभुज कर गोटे हूँ एबीसी त्रिभुज आ गोटे एसीबी त्रिभुज जदि ये भूमि नवा यहाँ उच्चता नवा हाफ भूमि इंटू लंब ये क्षेत्रफल ये त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ एसी इंटू डीएफ ये त्रिभुज क्षेत्रफल कौन हाफ एसी इंटू बी इज इक्वल टू हाफ एसी इंटू बीई हाफ हाफ कटिगला एसी एसी कटिगला समान ना डीएफ इज इक्वल टू बी तेणु लंबद्वय दुईटा समान गोटे कर्ण टाणीदे तार विपरीत कोण बिंदु लंबद्वय दैर्घ्य समान बोली आम यहाँ मन रखा। प्रत्येक कर्ण सामांतरिक क्षेत्र को दुईटी सम क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज परिणत करे। यहाँ गोटे सामांतरिक चित्र गोटे कर्ण टाणीदा जेकोसी गोटे कर्ण ताले एटा जो दुईटा त्रिभुज है ए दुईटा जो त्रिभुज क्षेत्रफल समान गोटे त्रिभुज क्षेत्रफल दुई गुणी देले आम सामांतरिक क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल पाइबा दुई गुणन गोटे त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्र सूत्र जानते हाफ भूमि इंटू उच्चता जेकोसी बाहु जदि ये बाहु प्रति गोटे उच्चता टणा जी यार क्षेत्रफल कौन हम हाफ भूमि इंटू उच्चता ये बाहु हाफ बीसी इंटू एटी है गुणन दुई दुईटा त्रिभुज आसला दुई दुई कटिगला आसला कौन दुई दुई कटिगले बीसी इंटू गोटे बाहु ता प्रति उच्चता आ हाफ रहा सामांतरिक चित्र क्षेत्रफल गोटे बाहु दत्त थी आ प्रति जब उच्चता दत्त थी क्षेत्रफल हम बाहु और बाहु प्रति उच्चता गोटे सूत्र हम जानते।
ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବାହାରି ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ସେଇ ବାହୁ ଗୁଣନ ସେଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା, ଯାହା ହେଲା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସେତିକି ବର୍ଗ ଏକକ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁର ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟ ସମାନ, ଯଦି ଏଇ ଲମ୍ବ ଦିଟା ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ସମକ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରେ। ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସମକ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି ଦୁଇ ଗୁଣ ଦେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦୁଇରେ ହରିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଦିଟା କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିଦେଲେ, ଏସି ଆଉ ବିଡି ଟାଣିଦେଲେ ପରସ୍ପରକୁ କୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲା? ଓ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଲେ AO = CO, BO = DO। ତାମାନେ BO DO ସମାନେ BD ର ଅଧା, AO = CO ସମାନେ AC ର ଅଧା। ତାହେଲେ ସେ କଥା ଆମେ ଲେଖିଛେ AO = CO = AC/2, BO = DO ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ 2। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ BOC ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଦିଟାକୁ ଛେଦ କଲେ O ବିନ୍ଦୁରେ ଚାରିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। এই ଚାରୋଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ AOB ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା, AOD ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ, COD ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ, DOC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 4 ଗୁଣି ଦେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ତେଣୁ AOB ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ BOC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ COD ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ AOD ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ବାସ୍ ଏଇ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 4 ହରାଇଛି, 4 ଗୁଣି ଦେଲେ କଣ ହବ? ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ପଡିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ କଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଆଉ ତାର ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଥିଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ବାହୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରି 2ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ତାର ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁର ଲମ୍ବ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ? ହାଫ୍ AC এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্লাস এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ AC প্লাস DF প্লাস হাফ AC প্লাস DF, হাফ AC কমন নেই গেলে আর কোন রহিব? হাফ AC দুইটা রয়েছে কমন নেই গেলা, আর রহিলা DF প্লাস BF, DF প্লাস BE। তাহলে তুমি জানা পেলা হাফ কর্ণ ইনটু কর্ণ প্রতি অঙ্কিত লম্ব দ্বয়ের সমষ্টি, হাফ কর্ণ ইনটু কর্ণ প্রতি অঙ্কিত লম্ব দ্বয়ের সমষ্টি, ইয়ে মধ্যে সামুদ্রিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। তাহলে যেতি ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯଦି 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ 4, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ 4 ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଟାଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ BOC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଆସିବ? BOC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ? ହାଫ୍ BC ইন্টু OP କରିବାକୁ ହେଲା, 4 ଗୁଣି ଦିଅ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। BOC ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ BC ଇନ୍ଟୁ OP, ଯଦି ଆମେ 4 ଗୁଣି ଦେବା ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 2 ରେ କେତେ 2 ଇନ୍ଟୁ BC ଇନ୍ଟୁ OP, ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 2 BOC ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ 4 ଆଉ କିମ୍ବା 2 BC ଇନ୍ଟୁ এই কর্ণ দ্বয়ের ছেদ বিন্দুରୁ ସେ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ 2 BC ଇନ୍ଟୁ OP, OP ହେଉଛି ଏଇ ଲେଖାଟା, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ବয়ের ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ এই ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣିତ ଆମେ କରିବା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଆଉ ତା ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଥାଇ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି, ଉଦାହରଣ ପରେ 5E ର
ଅନୁଶୀଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାହୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ତାର ଏକକ ଏକା ରହିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଏକକ ଭିନ୍ନ ଦେଇଥିବ, ସେ ଭିନ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏକା ଏକକ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି କରିବା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର କହୁଛି 5B ର ଉଦାହରଣଟେ କରିବା। 5B କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଉଦାହରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ସେମି। ଚିତ୍ରଟେ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ଭୂମି ABCD, ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ଭୂମି ହଉଛି 25 ସେମି। 25 ସେମି। ତ ସେଇ ଭୂମି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଠୁ ଟାଣିବା ଉଚ୍ଚତା P ଦେଇଦିଅ, ଏପି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଛି 12 ସେମି। ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ କଣ ସୂତ୍ର ଦେଲା, ସମାଧାନ କରିବା। ଉଦାହରଣ 1 ଏଇଟା। ତାହେଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ର ହଉ, କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଲେଖିବେ ବା କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖିଦବା। ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25। ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଠି ଭୂମି କିଏ ସେ ଚିତ୍ରରେ BC = 25 ସେମି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ABCD ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ABCD ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ସେମି। ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ବାହୁ ହଉ ଭୂମି ହଉ, ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ 12 ସେମି। ଏକକ ସେମି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ଅତଏବ ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାହୁ ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଉଚ୍ଚତା ପାଇଲେ, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ? ବାହୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ବାହୁ କେତେ 25 ସେମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 12 ସେମି। 12 5 60 0 6 24 30 300 ବର୍ଗ ସେମି। ସେମି ଗୁଣିଲେ ବର୍ଗ ସେମି, ଏକକ ଏକା ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 300 ବର୍ଗ ସେମି। ଅତଏବ ଉକ୍ତ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 300 ବର୍ଗ ସେମି। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଆଉ ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଥାଇକିରି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5D ର 1 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 1 ନମ୍ବର 5B ଅନୁଶୀଳନୀ 5B ର 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଡେସିମିଟର। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦେଇଛି କେତେ 4 ଡେସିମି। ବାହୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 1 ଡେସିମି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ABCD ସାମାନ୍ତରିକ ଏପି ବାହୁ ଦେଲା 4 ଡେସିମି, ଏପି କେତେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା 1 ଡେସିମି 8 ସେମି। ଡେସିମିଟର ପରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତା ମାନେ 18 ସେମି। ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଏକକ ସେମି, ତାହେଲେ ବାହୁର ଡେସିମିଟର ଦେଇଛି 4 ଡେସିମିଟର କେତେ ହବ 40 ସେମି। ଡେସିମିଟର ପରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ଗୁଣା ହବ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା କଣ ଲେଖିବା ଧାରାରେ, ABCD ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବା କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଭୂମି 4 ଡେସିମି, ଭୂମି 4 ଡେସିମି ସମାନେ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓ ଭୂମି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା
भूमि प्रति उच्चता उच्चता किसे एपी चित्र देखले 1 डेसिमी 8 सेमी समान 18 सेमी माने 1 डेसिमीटर 10 सेंटीमीटर तो पुणी 8 अछि 18 सेंटीमीटर ताले क्षेत्रफल केते हो उक्त सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफल कौन बाहु गुणन उच्चता बाहु गुणन बाहु प्रति उच्चता बाहु प्रति उच्चता बाहु आसला केते 40 सेमी गुणन 18 सेमी 720 वर्ग सेमी एकक सेमी रे प्रकाश करेंगे वर्ग सेमी हो गला ताले 5b रो 1 नंबर आई हो गला क्षेत्रफल 720 वर्ग सेमी सेही भलिया 5b रो b2 डबल आई रे कोन देछि देखला 5b 1 नंबर b2 चित्र करिवे धारा रे करिवे कौन देखी गोटे बाहु दैर्घ्य 2 मीटर 55 सेंटीमीटर बाहु प्रति उच्चता 1 मीटर 4 सेंटीमीटर चित्रटा कर देना ए बी सी डी बाहु देखी 2 मीटर 55 सेंटी बाहु प्रति उच्चता के देखी 1 मीटर 40 सेंटी ताले कौन लिखा B2 नंबर 1 B2 ए बी सी डी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर माने क्षेत्रर बाहु गोटे बाहु के देखी BC इक्वल टू 2 मीटर 55 सेमी देख मीटर को 100 सेंटीमीटर 2 मीटर को 255 सेमी पूरा सेमी एकक रे प्रकाश करते यही बाहु प्रति उच्चता किसे देखु तो एपी केते 1 मीटर 40 सेमी मीटर को 100 10 4 104 सेमी अतएव यार क्षेत्रफल बाहु थाइगिरी बाहु और उच्चता यार क्षेत्रफल कार सही सामांतरिक क्षेत्रफल बीसी इंटू एपी बाहु गुणन बाहु प्रति उच्चता बीसी है 255 गुणन 104 जी वर्ग सेमी वर्ग एकक रह 255 को 104 रे गुण दवा 255 104 गुण दियो 4 5 20 0 2 20 2 22 2 2 1 2 6 0 गुणले 16 तीनटा 1 गुणले 1 5 5 1 5 5 1 2 2 0 5 2 7 6 5 11 1 3170 3170 वर्ग एकक अछि सेंटीमीटर ताले B2 र आंसर हला उक्त सामांतरिक क्षेत्रफल 3170 वर्ग सेंटीमीटर B3 देखि गोटे कर्णर दैर्घ्य 12 मीटर या कर्ण प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दवा कोन देखि केते दिन हला वीडियो पढि नथला गोटे प्रॉब्लम थिला विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम जो मु वीडियो पके नथली भारी दुखित पिला माने भारी असंतुष्ट होइथिबे गोटे सामांतरिक चित्र कर्ण देखो गोटे कर्ण देखि कर्णटा टांगवा ना दे दवा एबीसीडी ताले एबीसीडी सामांतरिक चित्र एबीसीडी सामांतरिक चित्रर गोटे कर्ण देछि
गोटे कर्ण किए से गोटे कर्ण एसी मान एसी देछि 12 मीटर एटा ना 12 मीटर यार एक पार्श्वस्थ कौन सी गोटे कौणिक बिंदु यह प्रति अंकित लंब गोटे पार्श्वस्थ ये कौणिक बिंदु अंकित लंब लंब 90 डिग्री ताले एपी कर दियो यार एक पार्श्वस्थ गोटे पार्श्व दीपटे ना एक पार्श्वस्थ एक कौणिक बिंदु एक कौणिक बिंदु लंबर दैर्घ्य लंब किए से डीपी डीपी इक्वल केते 4 मीटर तो एटा है 4 मीटर देखो उक्त सामांतरिक क्षेत्र दुईटा त्रिभुज है ताले ए उक्त एसीडी त्रिभुज क्षेत्रफल गुणन 2 ताले एबीसीडी अतएव एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्र हो चित्र क्षेत्रफल कौन हम ना एसीडी त्रिभुज क्षेत्रफल एसीडी त्रिभुज क्षेत्रफल गुणन 2 2 गुणन एसीडी त्रिभुज क्षेत्रफल 2 गुणन एसीडी त्रिभुज क्षेत्रफल कौन हाफ एसी इंटू कर्ण इंटू कर्ण प्रति मीटर लंब ए त्रिभुज क्षेत्रफल भूमि इंटू उच्चता से एका भली आगो एसी इंटू डीपी 2 2 कटिगला ताले कर्ण इंटू कर्ण प्रति उच्चता डीपी इज इक्वल टू कर्ण केते आछि 4 मीटर कर्ण होती 12 मीटर 12 मीटर गुणन 4 मीटर बाजू को 48 वर्ग मीटर तेणु कर्ण और कर्ण प्रति गोटे पार्श्वर गोटे बिंदु अंकित लंब कर्ण प्रति अंकित लंब देइतले तार क्षेत्रफल होची कर्ण इंटू से कर्ण प्रति अंकित लंब याला सेति वर्ग मीटर लिखबा बाकी 48 वर्ग मीटर तेणु आज आम सामांतरिक चित्र विषय रे समय धारणा पाइले तार क्षेत्रफल विभिन्न सूत्र पाइले समस्त मन करी ध्यान देवे आ 5 रो 1 नंबर रो आई डबल आई थर्ड आई करबा सहित उदाहरण 1 टा मध्य कले आज वीडियो टी एतिक रहू थैंक यू।